الفاتحة. 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي يا الله يا صاحب القدرة فرج هم يا الله يا صاحب القدرة يا الله يا صاحب لي 5 فيها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة حاطمة فاطمة لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي إدريس الخولاني قال دخلت aku telah masuk masjid Dimashq masjid di Damaskus faidha fata maka ternyata aku ketemu dengan seorang pemuda barraqus thanaya yang cemerlang gigi-gigi depannya maksudnya giginya begitu putih sampai seperti gemerlap begitu wa idzan nasu ma'ahu dan ternyata orang-orang beserta dengan beliaunya fa idza ikhtalafu fi syai'in maka kalau orang-orang sedang berselisih mengenai sesuatu asnaduhu ilaihi maka mereka merujukkannya menyandarkannya ilaihi kepada si pemuda itu. Ada seorang pemuda luar biasa giginya gemerlapan dan dia disertai banyak orang. Kalau orang-orang itu ikhtilaf maka mereka merujukkannya kepada pemuda tersebut gimana arahannya. Wasadaru an ra'yihi dan mereka akan keluar an ra'yihi dari pendapatnya sifata. Maksudnya mereka akan mengikuti arahannya sifata tersebut. Sadaru an ra'yihi yakni ata'u ma fassalahu. Fasa'altu anhu maka aku tanya mengenai pemuda tersebut sapa sih wong melanang kuwi. Faqila maka dikatakan hadza ini Mu'adz bin Jabal adalah Mu'adz bin Jabal ulamanya sahabat salah satu dari ulamanya sahabat. Falamma kana minal ghadi maka begitu besoknya hajartu maka aku berangkat waktu panas-panas untuk ke masjid. Fawajadtuhu maka aku menemukan pemuda tersebut qad sabaqani bitahjir sungguh telah mendahului aku bitahjir dengan berangkat waktu panas-panas ke arah masjid. Ternyata saya sudah ingin berangkat duluan panas-panas ke masjid, ternyata si pemuda itu tokoh ulamanya sahabat sudah mendahului saya. Wajadtuhu yusalli dan aku menemukan beliau sedang salat. Fangtadartuhu maka aku menunggu beliau hatta qadha salatahu sehingga beliau menyelesaikan salatnya. Tsumma ji'tuhu min qibali wajhi kemudian aku datang pada beliaunya dari arah muka beliau, dari arah depan. Fa sallamtu alaihi maka aku salam kepada beliau. Tsumma qultu kemudian aku bilang kepada beliau wallahi demi Allah
Inni la uhibbuka fillah, sesungguhnya sungguh aku mencintai kamu karena Allah. Cinta karena Allah, bukan kerabatnya, bukan teman bisnisnya, bukan kenalan lamanya, tapi ketemu sekali beliau begitu senang dengan ulama tersebut. Wallahi inni la uhibbuka lillah. Faqal, maka Mu'adz mengatakan, Allahi, apakah dengan sumpah dengan nama Allah kamu cinta beneran dengan saya karena Allah? Faqultu, Allahi, ya demi Allah. Demi Allah aku cinta kepada engkau karena Allah. Uraiannya kurang lebih begitu itu. Faqala, maka beliau bertanya lagi, Allah, apakah kamu berani sumpah karena Allah, sumpah dengan atas nama Allah bahwa kamu cinta pada saya karena Allah? Fakultu, maka aku bilang, Allahi, aku berani bersumpah dengan nama Allah bahwa aku cinta kepada engkau. Fa'akhadha, maka beliau mengambil bihubwi ridai, dengan ikatan yang ada pada selendangku. Jadi hubwah itu ya, kalau orang pakai selendang kan, kalau atas bawah rida itu kan disarungkan begitu, seperti kita pakai sarung ada bundelannya. Maka beliau narik bundelan saya, bundelan bagian yang saya talikan ke perut itu ditarik oleh beliau. Fajadzabani ilaihi, maka beliau menarik aku ke arah beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, absyir, terimalah berita gembira olehmu. Fa inni, maka sungguhnya aku sami'tulah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala telah berfirman, wajabat mahabbati, telah pasti cintaku, lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling cinta mencintai fiyya karena aku. Walil mutajalisina fiyya, dan kepada orang-orang yang saling duduk-duduk fiyya karena aku. Walil mutazawirina fiyya, dan bagi untuk orang-orang yang saling berziarah karena aku. Walil mutabadilina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling kurban fiyya karena aku. Di apa saja yang karena Allah, maka akan dicintai oleh Allah. Nah, karena perkara itu karena Allah, tentu saja jangan sampai kita katanya karena Allah, tetapi kita tidak tahu apa yang diridhai Allah. Maka kita perlu tanya pada ulama yang ahlinya, kita belajar. Saya ini pacaran kenapa? Cinta hamba Allah karena Allah, ya nggak bisa. Itu bukan tempatnya. Dicinta karena Allah itu mesti di tempat yang diridhai oleh Allah. Maka Allah tidak akan mencintai hambanya yang tidak dalam kurikulum yang diridhai oleh Allah, tentu saja. Maka tazawur fillah, tahabub fillah, tajalus fillah, itu semuanya harus disertai keilmuan. Ini sudah benar belum? Saling korban karena Allah. Nah, kita korban, punya teman-teman yang saling korban karena Allah, saling bantu-membantu karena Allah. Nah, maka ini pentingnya ilmu menuntun kita dalam mencari yang tepat untuk dikatakan tahabub fillah, tajalus fillah, tazawur fillah, tabadul fillah. Duduk-duduk gunjing, ngadu domba, ini karena Allah bagaimana? Tidak semua yang kita atasnamakan agama, kalau itu tidak benar terjadi agama juga tidak. Maka kita harus benar-benar akurat bahwa yang kita kerjakan ini memang sudah benar secara aturan agama, kemudian dikerjakan karena semata-mata karena Allah. Wa an Ubadah bin Samit anhu qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'thuru, beliau meriwayatkan an rabbih tabaraka wa taala, dari Tuhan beliau tabaraka wa taala,
Haqqat mahabbati, wajib cintaku, wajib cintanya Allah. Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling mencintai fiyya karena aku. Wa haqqat mahabbati, dan telah wajib, telah pasti, telah wajib mahabbati, cintaku, lil mutawasilina fiyya, untuk orang-orang yang saling menyambung fiyya karena aku. Bukan kerabatnya, bukan teman bisnisnya, bukan teman lamanya, tapi saling sambung. Kenapa? Karena urusan taskil, karena urusan agama, karena urusan untuk menghidupkan masjid, karena urusan untuk perjuangan, karena urusan untuk hal-hal yang diridhai Allah. Saling sambung menyambung hanya karena agama. Wa haqqat mahabbati, dan pasti cintaku, lil mutazawirina fiyya, untuk orang-orang saling muzarai karena aku. Allah Akbar. Wa haqqat mahabbati, dan pasti cintaku, lil mutabadzilina fiyya, untuk orang yang saling korban fiyya karena aku. Bareng-bareng buat musyawarah pengorbanan untuk membangun masjid, musyawarah pengorbanan untuk bantu teman-teman yang sedang kena musibah, untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yatim. Tabadzul fiyya, saling bantu membantu karena Allah. Di antara gambarannya tabadzul fillah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Salatullah salamullah